बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो शुरू होने से पहले एक दफ़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से 3 आमाल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियाँ आती हैं। इस बारे में हज़रत अली का फरमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये तीनों काम कभी ना करना। अगर करोगे तो याद रखना, गुर्बत का समुंदर तुम्हारे घरों को डबो के रख देगा। नाउज़ुबिल्लाह। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे, परेशानियों की, मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। इस तरह फंसोगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। ये 3 काम कभी ना करना। आखिर वो 3 काम हैं कौन कौन से जिनके करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बनाया गया घर जहन्नुम के घड़ों में से एक गड्ढा बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी के वो 3 काम कौन कौन से हैं? आइए हज़रत अली से जानते हैं कि वो 3 ख़तरनाक काम कौन कौन से हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली के पीछे नमाज पढ़ने आता था। एक मर्तबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और ये मालूम नहीं कहाँ गया। कुछ दिन बाद हज़रत अली किसी सफ़र पे गए और वापसी पे बहुत थके हुए थे। आपने एक घर देखा, घर की एक दीवार थी। उसी रास्ते पे आप घोड़े से नीचे उतरे और सवारी से उतर के दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जैसे ही आप दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे, आपने सुना उस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। उसका शौहर उसे मारता चला जा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ताने दे रहा है कि ओ बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है तंगियों को साथ लेकर आई है, परेशानियों को साथ लेकर आई है। अमीरी के जनाजे निकल गए, गुर्बत अरूज पर आ गई। मेरे लिए कयामत बनकर आई थी, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई थी। बीवी बेचारी आगे से रो रही है। हज़रत अली ने जब सुना, आप उठे, उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला तो देखकर पता चला ये उसी शख्स का घर है जो उनके पीछे नमाज पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। उसकी बीवी आ गई, दोनों सामने खड़े हैं। अब हज़रत अली ने फरमाया, ये बता बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है? उसने कहा, ऐ अली, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं। इसने मेरे लिए ज़वाल पैदा किया है, इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया है। जब से ये आई है रिज़्क़ के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। मैं तो दिन ब दिन गरीब तर होता चला जा रहा हूँ। अब हज़रत अली ने उसकी बीवी से पूछा, एक बात बता, ये कब से तुझे डांटने लगा है, कब से तुझे मार रहा है? औरत की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए। औरत रोकर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी मुझे जहन्नुम में फेंक दिया गया हो। वो इस तरह कि जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा ये शौहर मुझे ताने देने लगा है कि तेरे बाप ने मुझे जहेज़ नहीं दिया, क्योंकि मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले ये कहता था मुझे कुछ ना दो, मैंने कुछ नहीं लेना, और अब जब ब्याह कर ले आया तो फिर मुझे ताने देने लगा, तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया। ये चारपाई मेरी, ये बिस्तर मेरा, ये घर मेरा, सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या? मुझे ताने देने लगा। गैर औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैर मर्दों के सामने मेरी तजलील करता है, मुझे रुसवा करता है। इसने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे, इखलाक बांटे। लेकिन इसके अंदर ना तो मैंने प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, और ना ही अच्छा इखलाक देखा।
یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن، متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتا ہے کہ لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا تو میرے پاس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کو بولیں مجھے گھر سے نہ نکالے، اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے تو مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کے آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ اب غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اس اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیوں کو کہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو، تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے یہ تنگیاں نہیں ہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں لڑائی میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، اے علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں نہ دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے صلح کا لہجہ اپناتے رہنا۔ یہ عمل نہ کرنا بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا لہجہ اپناتے رہنا، اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اور اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہوئے وقت برباد کرنا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے، شیطان کو راضی کرتے ہوئے بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو، اور اللہ ناراض ہے، پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ وہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے رکھے اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک دفعہ یا رزاق ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔